हामी यहाँ माथि छौँ फेरि नुवाकोटतिर यहाँ के अरे अस्ति चाहिँ त्यो मैले प्रमिस गरेँ तिनीहरूलाई के अरे हाम्रो यो काम सके पछाडि मलाई त्यहाँबाट घुमाउन भनेको थिएँ के अरे अप्ठ्यारो भएको अर्कोमा जान्छ नै हामी छिटो आइहाल्छ बच्चालाई के भन्छ के भन्छ होटेलले के आऊ यहाँ मलाई पनि बोलाएको छ कसले बोलाएको ए उसले के त्यहाँ आइसकिसक्यो कुशल के भन्नु आइसक्यो त्यहाँ अब त्यहाँ हामीले गयो यत्रो भए पछाडि त जानुपर्छ नि त त्यही भएर आऊ यहाँ आएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ गरौँ ल भन्ने कुरा चाहिँ नर्सिङले के भन्छ त्यो भोटेलाई त्यसले बोलाएको नर्सिङ पनि हाके थिएँ भोटेलाई कसले बोलाएको भोटेलाई अब पुलिसले नानी यता हेर्छ डर पक सोपिया कपोला यस्तो डर लाग्छ झन् त्यो बसन्तपुरको झन् डर लाग्छ होइन है त्यस्तो डर लाग्छ म त चढेको भएर होला यो ए यहाँ नै मम्मी माथि आएकै त डर त के लाग्छ मलाई तर मलाई उल्टी हुनु लागिसकेछ हामी कतिखेर जाने हो त दाइ Di ba before sa piano yo security? के लिएर आइसेर औषधि गरेर अब गएर ल्यायो होला नि लिएर आए पनि के बाल मतलब हो त्यसको हामी तिर्ने होइन तर देब्रे हात समातेपछि उसको छोरी तिर्छ उतै आएर भ्यू देखिन्छ भ्यू मम्मी मलाई उल्टी आयो यहाँबाट उताको देखिन्छ केबल कार लुम्बिनी केबल कार ओके बसन्तपुरको अबे त्यो त कति टाढा छ यो भन्दा त्यो झन् टाढा त बहुत टाढा छ यो त नजिक छ अझै त्यो त यत्रो झुन्डेको छ यत्रो लामो बिचमा एउटा माथा पुरा एउटा पहाडदेखि अर्को पहाडमा हेलो हैन जाने हैन त्यहाँ के भन्ने होला त्यहाँ आएर नगए हामीलाई त उल्टो उ गराउँछ कस्तो गरायो कि त त्यतिखेर मलाई पुलिस बोलाउन भन्नु पर्ने हो के भोटेले उचालेछ र उचाल्न दिनुहोस् न त्यसलाई पनि थाहा हुन्छ रङ त देखिन्छ के नि म यही बात छ रे यतिकै त झरिहाल्ला नत्र उता गरिसक्नु पनि आइदियो हुन्थ्यो नि नानी ल्याउ न फोटो खिच्थ्यो मेरो मात्र अझै 5 मिनेट यहाँ टड्किनु पर्छ बल्ल खान्छ नि हो नकोट देख्छ एकछिन है मेरो मात्र है अबे नि माथि कुनै नजातो न 12 वटा हो क्या आयो सुरु पल्ट त उता डडाङ फुर्किन्छ ये केबल कार Careful, hold Sophia, hold Sophia. Daddy, hold Sophia.
गर्दो कालो भएको नखाना जाँदै क्यामेराहरू छैन त कति भिडियो गर्नु त के अरू थाप्दै लग्ने ल तिमीबाट बनाऊ के ए झन्डै फुल भयो भने फेरि ल्याउँदा छ अनि फुल लाग्यो It's broken. See guys, hello guys. How are you all? So this is the view. Now we take a break. We are roaming around here in Nepal. You can see the view. Now we will go up. We are waiting for the service. But for now, I will show you this is the natural view in Nepal. Mommy, my banana fall down. Oh my God, why you fall down? Wow, this is scary here to go. Very nice the view, so relaxing from there. And then this area also is very cool. Malamig siya guys. And then, oh, ito siya jungle. Ito siya. Nag-relax muna kami guys. Relax muna. Para at least paano. Jungle siya guys. Oh. Jungle. Oh guys. Sa super busy life. A day in my life. Too much busy and become crazy now guys. Now it's time to relax. Dito kami sa parang park yata to. Ang ganda ng ano. Oh. Ang ganda, gumala muna kami dito guys para makaka-relax naman. Kasi lately super busy ang life. Kaya ayun. Now it's time to go out. Flower style ang ano dito guys. I think first time I come this area. Maganda siya. Parang Miss Universe. Ang ganda na creative nila. Ayun, ang ganda. Ayun, nandun sila sa baba guys. Oh, yung mga grouping namin. Ayan, mga all kidding. Sophia, smile. So very nice, no? Ang ganda na niya. In fairness. Ayun. Mga busy mo ng life nila guys. Picture. Punta kami ng ano, ang tawag doon sa taas. Sakay ng cable car. Oh my God, why you become wet? Don't play the water, my love. See, the stone they make design. Oh. You hold nga this one, Bing. Just over, because you hold this away. I will go in the front. Mommy, Daddy, I want to touch a water. Daddy, I want to touch the water. केही त डाँडो चाहिँ मुझे तो केही नहीं बोल
दाई यहाँ ठुलो मन्दिर छ त Butual view from top. This is very nice, guys. Sophia Joy. माथि देखियो म यहाँ माथि चढु See the view of Butual. Yes. Careful lah, careful. Grabe ah. Ang ganda. Maganda. Ang ganda, Sophia, no? Maganda. Si Sophia as maganda. I want to watch mobile. Careful lah, be. See, where's your house? Sophia, see your house in the middle. Where? There, oh, Thomas' house. I cannot see. Yeah, kasi inaayos niya. Kasi ang robot nag-aano. Magmarites muna ako, guys, kasi kinakalat niya. Ngayon, sinabihan ko siya na mag-ayos siya ng kama. Hindi ko na lang i-ano, guys, kasi maintindihan niya. Ito na lang, hindi yung iba na lang lingwahe gagamitin ko. Kanina ang gulo-gulo kaya ginawa niyang kaya walang pasok. Ano ba to? What happened? Inutusan ko siya na mag-ayos. Go na quickly na dia. Tapos kasi ayaw niya to magpakuha ng ganito. Kaya sisilip siya sa akin. Sabihin ko, tumingin ako ng ibang Tapos kapag papunta na siya sa akin, ko siya. Alam niyo na yan. Kasi ayaw niya talaga magpakuha ng ganito. Iwan ko ba? Yung ina, ang kapal na muka sa mga ganito. Pero yung anak, Diyos ko, ayaw. Malapit na siya matapos. Dapat talaga turuan to. Mamaya nito, mga siguro 5 minuto. Magtumbling na naman tong kama namin. Kasi anihin na naman niya. Alam mo naman yung bata. Hayaan na yan siya. Siya lang Diba, natapos din niya. Kanina ang gulo-gulo kaya. Yan yung mga niya. Sabi ko sa kanya, itago ko na. Ayaw niya talaga ipatago kasi dyan lang daw. Kasi kapag matulog siya, isa-isahin niya yan, mag-roll call siya. Yung iba nasa sala. Ngayon, at least natapos na siya. Anuhin ko muna ha. Kasi magtitingin na naman yan sa akin. You cook that again. And then the robot will angry to me.
You cook the first. You cook the French fries and put in the robot area side. Then you go in the kitchen. Done. Really? Okay, I will check that one, the manager. Then mommy. Okay, fix na properly. Going to finish. Hindi niya alam guys, kinunan ko siya. Kasi sinabihan ko siya ayos niya to. Kasi ang gulo-gulo. Panay niya ano. Kasi wala siyang pasok ngayon. Ang robot bow. Daddy, mommy, you can help me. I will do it, that one, it's okay. Just arrange only the pillow. I will check first this man. Okay, you go.